Cie cie. Cie cie. Aku bisa terapi begitu. Masuk ya. Take off your sandal please. Hai teman-teman, ini buat terapinya Asya ada. Wow. Asya ada. Ade mau diangetin dulu ya dadanya ya, oke? Kakak mau dine. Hap. Enak kan bobo kan? Enggak. lagi ya, jadi bajunya di naikin dulu, nggak bangun-bangun ya. Nggak ada bangun ha. Jauh banget perbedaannya. Enak dek. Anget ya dek. Boleh kah kalau mau bobo boleh? Kalau kakak aja. Ini. Sekarang giliran Aza di Nebu. Ada bikin gedung, mau bikin apartemen ada. Tadi bikin apartemen. Iya nak. Lagi fokus lagi. Main. Tasya, anget nggak dadanya? Enak ya? Nah, di sini dia apa? Suka, Tasya suka. Enak kan fisioterapinya buat ngeluarin dahaknya? When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. Asya ada terapi bawa biskuit. Wow. Tadi terapinya enak nggak? Enak kak? Adek, tadi terapinya enak nggak?